हेलो एवरीवन समस्त को मु शिक्षक भावी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते बहुत ही भलरे अछंती। तो आज रही आपण सीडीपी एंड पेडागोजी प्रश्न सबू जहाँकि उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल रे प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँफल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाक पहुँचो। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डे न करी क्लास टी आरंभ करवा। देखंतु प्रथम प्रश्न, भारत संविधान केउं धारार शिक्षा अधिकार को आईनगत पोषण जगाई थाए। भारत संविधान केउं धारार शिक्षा अधिकार को आईनगत पोषण जगाई थाए। ऑप्शन ए धारा 45, ऑप्शन बी धारा 350 को, ऑप्शन सी धारा 21 को, ऑप्शन डी धारा 28। कौन राइट आंसर बोले? ऑप्शन सी धारा 21 को है। भारत संविधान धारा 21 को रे शिक्षा अधिकार को आईनगत पोषण जगाई थाए। ठीक अच्छे ऑप्शन सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा अधिकार आईन आरटीई एक्ट केउं दिन कार्यकारी होइथिला? शिक्षा अधिकार आईन है आरटीई एक्ट केउं दिन कार्यकारी होइथिला बेले 2010 एप्रिल 1 तारिख, 2009 अगस्त 1 ना 2012 एप्रिल 1 ना 2010 सेप्टेम्बर 1। कौन राइट आंसर बोले? ऑप्शन है 2010 एप्रिल 1 तारिख है। ऑप्शन ए ही जो राइट आंसर। शिक्षा अधिकार आईन आरटीई एक्ट 2010 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन कार्यकारी होइथिला है। ऑप्शन ए ही जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख पिले 51, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मानक शिक्षार मान विकास करने क्यों योजना अंतर्भुक्त? महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मानक शिक्षार मान विकास करने क्यों योजना अंतर्भुक्त? रामसा ना रुषा ना आईईडीएसएस ना सर्वशिक्षा अभियान। कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी रुषा है। ऑप्शन बी जो राइट आंसर रुषा। मन रखिए पिले महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मानक शिक्षार मान विकास करने रुषा योजना अंतर्भुक्त। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख पिले परीक्षा पद्धति को कोहल करने निमंते केउथिरे दर्शा जाइछि? परीक्षा पद्धति को कोहल करने निमंते केउथिरे दर्शा जाइछि? जातीय शिक्षानीति 1968, जातीय शिक्षानीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जातीय पाठ्य खसड़ा निर्देशिका 2005। तो राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन डी जातीय पाठ्य खसड़ा निर्देशिका 2005 है। ऑप्शन डी जो राइट आंसर जातीय पाठ्य खसड़ा निर्देशिका 2005। नेक्स्ट, जड़े निसंग व्यक्ति केवल कल्पना प्रसूत उक्तिटी शिक्षार क्यों उद्देश्य को सूचाई थाए? जड़े निसंग व्यक्ति केवल कल्पना प्रसूत है तो यही उक्तिटी शिक्षार क्यों उद्देश्य को सूचाई थाए? ना ऑप्शन है सामाजिक उद्देश्य, ना ऑप्शन बी व्यक्तिभित्तिक उद्देश्य, ना ऑप्शन सी वैषयिक उद्देश्य, ना ऑप्शन डी सामग्रिक विकास भित्तिक उद्देश्य। कौन राइट आंसर पिले? ऑप्शन ए सामाजिक उद्देश्य। ठीक अच्छे ऑप्शन ए ही जो राइट आंसर सामाजिक उद्देश्य। मन रख पिले। नेक्स्ट देख पिले परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त मध्य केउटी शिक्षार व्यक्तिभित्तिक उद्देश्य एक दोष पचार है। निम्नोक्त मध्य केउटी एक शिक्षार व्यक्तिभित्तिक उद्देश्य दोष? ऑप्शन है समाज दूर रही व्यक्ति कल्पनार बाहर, ऑप्शन है समाज दूर रोथुवा व्यक्ति कल्पनार बाहर, ना उत्तम भाव में प्रशिक्षित व्यक्ति ही केवल से अधिकार बुझीपारे, ना व्यक्तिगत जीवन में उन्नति साधन निमंते सामाजिक अनुष्ठान मान सृष्टि, ना समस्त शिक्षाभित्तिक प्रचेष्टार केन्द्र में व्यक्ति ही रही थाए। कौन राइट आंसर? कह पिले कौन राइट आंसर? हाँ ऑप्शन ए है समाज दूर रोथुवा व्यक्ति कल्पनार बाहर। ऑप्शन ए जो राइट आंसर। ठीक अच्छे कौन ना समाज दूर रोथुवा व्यक्ति कल्पनार बाहर। यह हूँ कौन शिक्षार व्यक्तिभित्तिक उद्देश्य एक दोष। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, शिक्षार सामाजिक उद्देश्य समर्थक मैंने विश्वास करती जे कौन विश्वास करते बोले व्यक्तिर उत्कर्षता होउछि गुरुत्वपूर्ण, ना शिक्षाभित्तिक कार्य मान सर्वाग्रे व्यक्ति रही थाए,
ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ନା ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପିଲେ ସମର୍ଥକମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି, ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ଏବେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକରଣ ହେବା ଉଚିତ? ଭୋକେସନାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକରଣ ହେବା ଉଚିତ? କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପିଲେ? ମୌଳିକ ସ୍ତରରେ, ନା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ, ନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ, ନା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକରଣ ହେବା ଉଚିତ? କୁହ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ହେଲା, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି ହେଲା। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପିଲେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ହେଲା? ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? NPEGL, ନା MLE, ନା KGVB, ନା ECCG? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି, ECCG ହେଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁଥିରେ ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968ରେ, ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ, ନା କୋଠାରୀ କମିଶନରେ, ନା ମୁଦାଲିୟର କମିଶନରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? କୁହ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କମେଣ୍ଟ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହଁ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ପ୍ରଥମେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ, କିଏ କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଓ ମାନବ ଶରୀରର ମନ ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟତା ବାହାର କରିବା? କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲେ? ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା। ତ କିଏ କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଓ ମାନବ ଶରୀରର ମନ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟତା ବାହାର କରିବା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।